झील तुम कि पानी केमती सब आणुच केमती सब चाष होमती जो मऊसा केमती आस सब आमे केलान रो पानी समस्ते बोईकी आणुचु पानी ढालुचु सब बहुत कष्ट आणुचु आमते आमर पैसा भी होनी मोटर किनापी शाग 10 टंकार बिकुचु बेपारी मान नेउचंती बेपारी माने बजार रे 30 से 20 टंकार बिकुचंती तुम लाभ किसी हो नहीं लाभ किसी होनी तुम जो एत चाष कर तो बहुत समय लगुथ पानी बोहिला बेलू झील केते समय लगुच झील पानी बोला बेलू 3-4 घंटा लगुच बोहिकी हाँ ये चाष कर लाभ हो ना तुम जो 10 टका बिकुच दुकानी में लाभ कर नहीं कौन असुविधा हो तुम कौन आवश्यक है पार तुम मोटर आसते पैसा तो नहीं तुम कौन आदिवासी लोक नहीं तुम कौ आदिवासी झील मुंडा मुंडा लोक मौसा कौन एत कष्ट करा पड़ुची शायद बोही केला तो बहुत समय लगुव कष्ट हो 3 घंटा लगे 3 घंटा जमती तुम जो बिकुच शाग 10 टका लेखा बेपारी तो केते बिकुच तुम मोटा बेड़े बिकुच लोक दुकानी दुकानी केते टका बिकुछन दाम तो नहीं 10 टंका तुम कौन कौन हेले सुविधा हेले तुम चाष अधिका कर पार मोटर बोटर आउ ठीक करता हाँ झील कौन सुविधा तुम कर मोटर तिले करता चाष टी सुविधा पानी टी सुविधा है ना आज गोटे बारापिटा ट्राइबल विलेज को आसती देखिकी दुख लगे ये मऊसा ये शाग तर ब्लांकेट बंटन होता शाग लगे मऊसा चाष कर बयस बहुत बकर कि चाष कर देखु शुणिकी मन दुख लगे बहुत मऊसा पाखे आज बस मऊसा बसुना बसंत मौसी सेपटे अच्छा तुम कि ना पिला छुआ आसुना तुम दुख लगुच तुम एत जो चाष करुच मौसा ये जो चाष कर तुम कर केमती पानी फाणी सब केमती पकुच कौन काटिकी बोहिकी बारा कर एत बाटे बोहुच कौन असुविधा कौन अच्छी तुम किए ना दुई जन बुढ़ा बुढ़ी कौन असुविधा तुम कर चाष बास भल कर मेसीन फेसीन करला चाष करती इलेक्ट्रिक बिल भी दे पारना तुम कौन आवश्यक मौसा हो पार मोटर चलाते आम भी सुविधा टे पाते देखो आम आसचु से आम जो गाँव को आसलु बारापिटा आम बिकु बाबू सांगे अच्छा भाई आम ट्राइबल जन भाई आमर सी आमको बहुत सहयोग करती आमको गाँव को भाई लोक असुविधा कौन सब एमती कहते असुविधा कौन खरा दिन चाष करने पानी सुविधा होनी बार कर भार करके केते बुढ़ा बयस है मोटर सुविधा टे करदे आप तरफ कि उन्नति करेंगे पानी मोटर टी आवश्यक हो ना एत जमी चाष कर बोहिकी कौन आणुच्च भार टीण बाल्टी देखिए देखिले देखिले केते बड़ा बोहिकी आणुच्च मौसा 60 फुट ना माने बयस के तुम है 60 वर्ष डेली एमती बोहिकी कम कर छोट मोटर है ना कौन केमती हेले तुम हेले चेष्टा कर एत बड़े चाष कर नाई मोटर टे आवश्यक हेल्ले हो नाई हाँ आप देखु सब रेडी हो मोटर जो आसी दुईटी मोटर फिटिंग करा जाउची आपण क्रॉम्पटन ग्रिप्स मोटर दीटा आसी सदस्य भाई मैंने फिट कर गोटे सेपट मौसा को दिज्व आ मौसा को दिज्व मौसा खुशी तो
ନୂଆ ପାଇଲେ ଆମେ ଦହି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପକେଇ ପରେ ପକେଇ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇକି ଏତେ ହବ ହେଲେ ମଉସା ଟିକେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣ ଏ କୂଅରେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? 15 ଫୁଟ ଇଏ ଅଛି ଓହୋ କୂଅ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କୂଅ। ପାଣି ଆସିଲେ ସେଇପଟେ ହଁ 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 ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଫୁରି ଆଣ କାଟିବା ପାଇପ୍ଟାକୁ ବା ଆଣ। ହଁ ଦିଅ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଦିଅ। ଦିଅ ଗଲାଟି ହଁ ବିଏ ଚାଲ ମଉସା ଚାଲ ପାଣି ଗଲା ଚାଲ 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 ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଚାଲ 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 ପାଣି ଯାଉଛି ଟି ଆସୁନି ଯାଉଛି ବା ଏୟା ନେଉଛି ବା ବଡ଼ ପାଇପ୍ ତ ହଁ ଗଲା 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 ଚାଲ 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 ଦେଖିଲା ମୋ ସାথে ଦେଖ ଖୁସି ଟିକେ ମାର ଯଦି ପାଇପ୍ ମାର ଯାଅ ଦେଖ ଆସିବ ଆଉ ମଉସା ନିଅ ଚଲାଅ ନିଅ। ହଁ ମଉସା ରେଡ଼ି ତ ମାଉସୀ ଆସ ମାଉସୀ ଆସ ମଟର ଚାଲିଲା ଖୁସି ଆସ ରହିଥା ରହିଥା ଏ ବାଲ୍ଟି ହଣ୍ଡା ରଖିଦେଉନ ହଣ୍ଡା ରଖିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଟେ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା। ହଁ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଏଇଥରକ ମଉସା ଏଇଥରକ ଡେକ୍ଚି ଛାଏ ଓଦା ମାଉସୀ ଓଦା କରନି ଏ ଡେକ୍ଚିଟା ପାଖକୁ ଆଣ ମଉସା ପାଖକୁ ଡେକ୍ଚିଟା ଆଣ ମାଉସୀ ଡେକ୍ଚିଟା ଏଇଠିକି ଆଣ। ହଁ ମାଉସୀ ଖୁସି ତ ଦେଖ ପାଣି ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆସି ଚାଲିବ ଠିକ୍ ଆଉ ନାଇଁ। ଧକୁଛି ମଉସା ପାଣି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କଲ। ଆଜି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଶିବାନୀ ଭଉଣୀକି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଆଇଛି। ମଉସା ଆମ ଶିବାନୀ ଭଉଣୀକି କ'ଣ କହିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଟରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି ଅଛି ତାର ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ପାଣିଟା ବୁହେଇକି କରିଥିଲା ଭଉଣୀକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉନି ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବେ? ତମେ ଦିନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲ କହିଲେ ମଟର ନାହିଁ ବାପା ପାଣି ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ଆମ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରୁ ମଟର ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିବାନୀ ଭଉଣୀ ତମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମଟରଟି କିଣିକି ସିଏ ଅଛନ୍ତି କାନାଡ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ସିଏ ପଇସା ଦେଲେ କହିଲେ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଟରଟି କିଣିକି ଦେବ ଆମ ଟିମ୍ର ସିଏ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଶିବାନୀ ଭଉଣୀକି? ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ସେ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଖୁସି ଦିନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲ ଦିନେ କହୁଥିଲ ଆଉ ଆଜି ମନ ଖୁସି ତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲ ମଟର ନାହିଁ ପାଣି ବୋହିକି ଆଣୁଥିଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଖୁସି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଦିନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମଉସା ଆଜି ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୁହଁରେ କେତେ ଖୁସି ମା ମୁହଁରେ ଖୁସି ଝିଅ ପୁରା ଖୁସି ଆଜି ମା ଖୁସି ତ ଯେ ମଟର ଆଜି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ଖୁସି ତ? ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବେ ଶିବାନୀ ଝିଅକୁ ଭଉଣୀକି ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବି ଭଲରେ ରହୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଛି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଖୁସିରେ ରହୁ। ହଁ ଇଏ ମଉସା କ'ଣ କହିବ ସେ ଶିବାନୀ ଝିଅକୁ ତମର ସେ ଝିଅ ବୋଲି? ଏତେ କହିବ ଯାହେଲେ 60-70 ବର୍ଷ ମୋର ହେଇଗଲା ହଁ ଭାତା ପାଏନି ଚାଷ ଫାସ କରିକି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ଚାହେଁ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଶିବାନୀ ଭଉଣୀକି ଛୋଟ ଝିଅକୁ ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କଥାରେ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ 2ଟି ମଟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆମ ମଉସାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗଣେଶ ମଉସାଙ୍କୁ ଆଜି ମଟର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶିବାନୀ ଭଉଣୀ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ମଉସାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମାଉସୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଆଜି ଖୁସି କି ନାହିଁ ହସ କି ନାହିଁ ଟିକେ? ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ କାମରେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା
दिने पानी बोहिकी सी 1/2 किलोमीटर दूर आनिक बाल्टी बाल्टी चाष करते आज किंतु मन खुशी आज मटर पाई सी सबुदिन चाष करेंगे बोली आमर कहते पुआ आउ चाष बंद हेनी सबुदिन चलो आम हेल्प इंडिया टीम तरफ आम सदस्य गर्ल्स ग्रुप शिवानी भौणी की भगवान कल्याण करूँ सी सब खुशी रुहतु जय जगन्नाथ प्रकृत में एकता ही बल जदि आम चाष कम जड़े कर सैनिक आउ कृषक जदि क्या हेल्प कर मुहर हस फुटे पारे ताठू दुनिया खुशी ना ठीक नहीं मौसी आम पप्पू को पाखु आसवे भौणी कही कैमेरा भाई की ये मो पप्पू को पचारि पाखु आसन टिके आम ये भाई की पचारतु पप्पू केमिति लागुची आज जन साहाय्य करिकी माउसी आज मुहरे हस देखि आम झियो एठी हस देखि आम झियो एठी आम टिकी झियो एठी ये दिने कांदुथला आज खुशी होची तो पूरा आज हस खुशी खुशी हाथ कि नहीं झियो आज्ञा मन दुख करथुना दिने बापा आणुछे कहले हमकु साग आमे 10 टका रे बिकुछु दोकानी माने नहीं 30 टका बिकुछन आमे कि टंकाटा पाउनु बहुत मन दुख करतला आज देखुनु छोटिया पिला मुहर केते खुशी एथर चाष बास बढ़े चले भल हो कि नहीं झियो आज्ञा खुशी टी हौ जय जगन्नाथ देखंतु आज मटर मिली मौसा माने पूरा खुशी आज तांकर खुशी सीमा नहीं आज